Yakinkan sama etwemu no. Yehu sedia edifo atrofo hyehye enkomtro. Abra Awurade nkan kire wo mu. Wode won adwene hyehye enkom a Awurade nkan na wo ma Israelfo no eye bone. Nti ma Awurade abufuhye eba omuso. Afiyi mu bosome awotwe ne da etoso eduonu nnan. Galilee Pentecostal International Prayer Camp and Church. Dada akenkan sem. Ya bekenkan wo odifu Yeremia homa no. Etiri eduonu insia. Eduonu inson. Eduonu inwotwe ne eduonu inkrum. Juda hene Yehoakim a oye Yosia ba ahinie mfitiase na asem yi firi Awurade nkyɛn ba sɛ Awurade sie nie. Kwagina Awurade fie abenwa mu na Yuda nkura a woba Awurade fie asɔre no nyinaa ka nsɛm a mehyɛ wo sɛ ka kyerɛ wɔn no nyinaa gu wɔn so. Iyi mu nsɛm biara. Ebia wobetie na wansane afiri wɔn akwan mmɔne so na menu me ho bɔne a ɛwɔ metirim sɛ wɔn ne yɛ bɔne nti mɛyɛ wɔn ho no. Na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade sie nie. Sɛ muntie me ne mmara a mede me si mo anim no so. Na muntie me nkoa adiyifo a meresoma wɔn mo nkyɛn a metua ehima masoma wɔn. Na mwantie wɔn nsɛm no a ɛno de mɛyɛ ofie yi sɛ Silo. Na mede kuro yi bɛyɛ nome mama asase so amanaman nyinaa. Na asɔfo ne adiyifo ne ɔman no nyinaa te sɛ Yeremia reka nsɛm yi Awurade fie. Na Yeremia wie nsɛm nyinaa a Awurade hyɛ no sɛ ɔnka nkyerɛ ɔman no nyinaa ka no. Asɔfo ne adiyifo ne ɔman no nyinaa buma no ka sɛ wo na wobewuo. Adai inti na wode Awurade din hyɛ nkom sɛ efie yi bɛyɛ sɛ Silo. Na kuro yi bɛsɛe a obi rentena mu. Na ɔman no nyinaa behyia Awurade fie tia Yeremia. Na Yuda mapon mate nsɛm yi no wofiri ahemfie foro ba Awurade fie. Na wɔbɛtena ase Awurade pon kɛse foforo no ano. Na asɔfo ne adiyifo no ka kyerɛ mapon ma ne ɔman no nyinaa sɛ wommu obarima yi kumfo efisɛ wahyɛ kuro yi ho nkom sɛdia mo asote no. Ɛna Yeremia ka kyerɛ mapon ma no nyinaa ne ɔman no nyinaa sɛ Awurade na asoma me sɛ membɛhyɛ ofie yi ne kuro yi ho nkom menka nsɛm a moteyɛ no nyinaa. Na afei mumma mu akwan ne mu ne yɛ nyɛ yie. Na muntie Awurade mo Nyankopɔn. Na Awurade innu ne ho bɔne a ɔkaa mo ho no ho. Na me de hwɛ me wɔ mo nsɛm munya me sɛdeɛ a ɛyɛ na ɛtene mo ani so. Hunu enku na muhunu sɛ mukume a mogya a edi bim na mubehwie egu mu ne kuro yi ne emu tifoɔ so. Na nokure mu Awurade na ɔsoma me mo nkyɛn sɛ me mɛka nsɛm yi nyinaa ngu mo so. Ɛna mapon ma ne ɔman no nyinaa ka kyerɛ asɔfo ne adiyifo no sɛ ɔbarima yi nse owuo. Efiri sɛ Awurade yɛ Nyankopɔn din mu na ɔkasa kyerɛ yɛn. Na mmarima bi firi asase no so mpanimfoɔ no mu sɔreeɛ na wɔka kyerɛ ɔman bedwafoɔ no nyinaa sɛ Mika a ofiri Moriset hyɛ nkom Juda hene Hezekia bere so. Na ɔka kyerɛ Yuda man nyinaa sɛ asafo Awurade sie nie. Wɔbɛ funtum Sion sɛ afuo na Jerusalem adane nkunkumaboɔ ekuakuo. Na efie no bepɔ no adane kwaye mu sronsromia. Kum na Yuda hene Hezekia ne Yuda nyinaa kum no ana. Enye Awurade na osuro no. Na okoto srɛ Awurade na Awurade nsu nu ne ho bɔne a ɔkangu wɔn so no. Na yɛn de yɛreyɛ bɔne kɛseɛ etia yɛn kra yi. Na ɔbarima bi nso wɔ hɔ a ɔbɛka adiyisɛm Awurade din mu. Semia ba Uria a ofiri Kiriat Yarim
na ɔhyɛ kuro yi ne asase yi ho nkɔm sɛ Yeremia deɛ no ara. Na ɔhene Yehoiakim ne nnɔmmarima nyinaa ne asafohene no nyinaa tee ne nsɛm no, anka ɔhene rehwehwɛ no akum. Na Uria tee na osuroe na odwane kɔɔ Misrim. Na ɔhene Yehoiakim soma mmarima bi kɔɔ Misrim, Akbor ba Elkatan ne mmarima bi a wɔka ne ho, na wɔkɔɔ Misrim, na wɔfa Uria firi Misrim de no brɛ ɔhene Yehoiakim, na ɔde afenaa kum no, na ɔtoo ne funu twene nkurɔfoɔ ma ada so. Nso Safat ba Ahikam nsa na ɛda Yeremia ho, deɛ ɛbɛyɛ na wɔamfa no anhyɛ ɔman no nsa na wɔankum no. Yudahene Sedekia a ɔyɛ Osia ba ahennie mfitiaseɛ na asɛm yi firi Awurade nkyɛn baa Yeremia hɔ sɛ Awurade ka kyerɛ me nie, yɛ nkyehoma ne konnua fa, na fa hyɛ wo kɔn, na fa abɔfoɔ a wɔbaa Yudahene Sedekia nkyɛn Yerusalem no so ma ne Edom hene, Moab hene, Ammon mma hene, Tiro hene ne Sodom hene, na hyɛ wɔn na wɔn kɔka nkyerɛ wɔn wuranom sɛ Asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie, sɛ monkɔka nkyerɛ mo wuranom nie, me na mede metumi kɛseɛ ne me basa a ɛtene meyɛɛ asase, nnipa ne mmoa a wɔwɔ asase ani, na mede mema obiara sɛdeɛ a ɛtene wɔ m'ani so. Na afei mede asase yi nyinaa mɛhyɛ makoa Nebukadnezar Babelhene no nsa, na mede wiram mmoa mpo mama no sɛ wɔnsom no, na amanaman nyinaa bɛsom no ne ne ba ne ne baba ara akosi sɛ ɔno nso n'asase berɛ bɛduro. Na amanaman bebree ne ahemfo akɛseɛ ama no asom wo. Na ɔman ne ahennie a wɔnsom ɔno Babelhene Nebukadnezar na wɔmfa wɔn kɔn nhyɛ Babelhene konnua aseɛ no, afenaa ne ɛkɔm ne owuyadeɛ na mede bɛba abɛtwe ɔman no aso, Awurade asɛm nie, akosi sɛ mɛdwerɛ wɔn ne nsɛm. Enti muntie, mo adiyifoɔ ne mo nkɔmhyɛfoɔ ne mo dayɛ ne mo akɔmfoɔ ne mo ntafowayifoɔ a wɔka kyerɛ mo sɛ morensom Babelhene no, na nkontoro na wɔhyɛ mo, deɛ ɛbɛyɛ na wɔayi mo afiri mo asase so akɔ akyirikyiri, na masunsum mu na mo ayera. Na ɔman a ɛde ne kɔn hyɛ Babel konnua aseɛ na ɛsom no mɛma no aka asase so, Awurade asɛm nie, na wadɔ so atena so. Na mekasa mekyerɛ Yudahene Sedekia sɛdeɛ a nsɛm yi nyinaa teɛ sɛ momfa mo kɔn nhyɛ Babel konnua ase, na monsom no ne ne man, na moanya nkwa. Adɛn nti na wo ne wo man rebɛwuwu afenaa, ɛkɔm ne ewuyadeɛ ano, sɛdeɛ a Awurade ka kyerɛ ɔman a ɛrensom Babelhene no? Na muntie adiyifoɔ a wɔse mo sɛ monsom Babelhene no, ɛfiri sɛ nkontoro na wɔhyɛ mo, na mensoma wɔn, Awurade asɛm nie, na wɔn ara na wɔde me din hyɛ nkontoro, sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mɛsunsum mu na mo ayera, mo ne mo adiyifoɔ a wɔhyɛ mo nkɔm no. Na asɔfo no ne ɔman yi nyinaa meka mekyerɛɛ wɔn sɛ Awurade sie nie, muntie adiyifoɔ a wɔhyɛ mo nkɔm sɛ hwɛ, ɛrenkyɛ koraa na wɔde Awurade fie nneɔma no bɛsane afiri Babel aba no nsɛm, na nkontoro na wɔhyɛ mo. Muntie wɔn, monsom Babelhene na monnya nkwa. Adɛn nti na kuro yi nnane nkurɔfo wɔyɛ adiyifoɔ, na sɛ Awurade asɛm wɔ wɔn hɔ a ma wɔn koto nsrɛ Asafo Awurade, na nneɔma a aka Awurade fie ne Yuda hene fie ne Yerusalem no ankɔ Babel. Na sɛi na Asafo Awurade ka no edum ne ɛpo ne nsugyae nnaka ne nneɔma a aka
kuro yi mu nkae no ho nneoma a Babel hene Nebukadnezar tu Yuda hene Yekonia a oye Yehoakim ba ni Yuda ni Jerusalem mapoma firi Jerusalem ko Babel no wamfa ankro no se asafo Awurade Israel Nyankopɔn ka nneoma a eka Awurade fie ni Yuda hene fie ni Jerusalem ho nie wode bɛkɔ Babel na ɛhɔ na ɛbɛtena akosi da a mɛba mabɛhwɛ wɔn Awurade asɛm nie na mede wɔn asane abaha na afe no ara mu Yuda hene Sedekia ahenie mfitiaseɛ afe a ɛtɔso anan no bosome a ɛtɔso num no asɔba odiifo Hanania a ofiri Gibeon no ka kyerɛ me Awurade fie asɔfoɔ ne ɔman no nyinaa anim sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie mebubu baa hene konnua no ɛha mfirihia mienu pɛ mede Awurade fie nneoma a Babel hene Nebukadnezar bɛfa firi ha yi de kɔɔ Babel no nyinaa bɛsane abaha bio na Yuda hene Yekonia a ɔyɛ Yehoakim ba ni Yuda etukɔfoɔ a wɔkɔɔ Babel no nyinaa mede wɔn bɛsane abaha yi bio Awurade asɛm nie na mebubu Babel hene konnua no na odiifo Yeremia ka kyerɛ odiifo Hanania asɔfoɔ no ne ɔman a wɔgyinagyina Awurade fie no nyinaa anim na odiifo Yeremia kan sɛ saa Awurade ma no nyɛ saa Awurade ma wo nsɛm a worehyɛ nkɔm sɛ wɔde Awurade fie nneoma ne etukɔfoɔ nneoma nyinaa bɛfiri Babel asane abaha yi no mmrɛmu nanso tie asɛm a Amerika wo ne ɔman no nyinaa asom yi adiifo a wodi manim ne wanim firi tetete no wɔhyehyɛ nsase bebree ne ahenie akɛseɛ akodeɛ ne bɔne ne awuyadeɛ ho nkɔm odiifo a ɔhyɛ asomdwe ho nkɔm no sɛ odiifo no asɛm nyabemu a ɛno na wohunu odiifo a Awurade soma no nokora mu ɛna odiifo Hanania yi konnua no firi odiifo Yeremia kon mu bubu mu na Hanania kaa no ɔman no nyinaa anim sɛ Awurade sie nie saa ara na mebubu Babel hene Nebukadnezar konnua no afiri amanaman nyinaa kon mu ɛha mfeɛ mienu pɛ na Yeremia si mu kɔ ne kwan na odiifo Hanania bubu konnua no firi odiifo Yeremia kon mu no akyiri no Awurade asɛm ba Yeremia nkyɛn sɛ kɔ na kɔka kyerɛ Hanania sɛ Awurade sie nie dua konnua a wububu yɛ mu na mɛyɛ dadeɛ konnua asi anan mu na asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie dadeɛ konnua na mede mɛto amanaman yi nyinaa kon mu wɔnsom Babel Nebukadnezar nso wɔbɛsom no na mede wiram mmoa mpo mama no na odiifo Yeremia ka kyerɛ odiifo Hanania sɛ Hanania tie Awurade nsoma awo na wo na wama ɔman yi de wɔn ho ato atoro so ɛno nti Awurade sie nie hwɛ miritu wo afiri asase ani afi yi na wobɛwuo efiri sɛ waka etuateɛ etia Awurade na odiifo Hanania wuwe afe no ara mu bosome a ɛtɔso ɛson ne mu enso odiifo Yeremia twerɛ nsɛm yi hyɛ ehuma mu de firi Jerusalem mane etukɔfoɔ no mu mpanyimfoɔ nkaeɛ ne asɔfoɔ ne adiifoɔ ne nkurɔfoɔ a Babel hene Nebukadnezar tu wɔn firi Jerusalem kɔɔ Babel no nyinaa bere a ɔhene Yekonia ne ɔhene ne mpiafoɔ ne Yuda ne Jerusalem mapɔnma ne adwumfoɔ ne atumfoɔ firi Jerusalem kɔɔɛ no ɔde mane Safan ba Ilasa ne Hikia ba Gemaria a Yuda hene Sedekia soma wɔn ma wɔkɔɔ Babel Nebukadnezar nkyɛn wɔ Babel no sei na asafo Awurade Israel Nyankopɔn ka kyerɛ etukɔfoɔ a
mema wotu won free Jerusalem kɔ Babel no nyinaa munsisi adan na montene mu na munye inturo na mundidi mu aba munware yerenom na munwowo mabani ne maba na munware yerenom mma mumma na mumfa mumma emema ekununum nware na wonwowo mabani ne imama na munoso ehonum na mwanswa na monhwehwe kuro a mema mutu mukọ ho no yedie na mommo Awurade mpayema no na ne yedie mu na mubedi yie na se asafo Awurade Israel Nyankopɔn sieni mumma mu edifo a wowo mu no na mu nkomhyefo no insisi mu na muntie won adaye a woso no na atoro mu na wode medin hye mu nkom mensuma won Awurade asɛmnie na se Awurade sieni mfirihia eduoson nyaduru wo Babel a meba mabɛhwɛ na mama masempa no aba mu amamu se mede mu besane aba ha yi na medie minim adwene ko a meredwene mu ho Awurade asɛmnie asomdwe adwene na enye bɔne de se merema mu ewieye pa ne anidaso na mobɛfrɛ me na mo akɔbɔ me mpaye na metie mu na mobɛhwehwɛ me ehume efiri sɛ mode mo koma nyinaa bɛhwehwɛ m'akyiri kwan na mema mo ehume Awurade asɛmnie na mede mo no mu bɛsan aba na maboa mo ano efiri amanaman a mapam mo akɔ hɔ no nyinaa mu Awurade asɛmnie na mede mo bɛsane aba de mema mutu mu firi hɔ kɔɛ no esane sɛ moka sɛ Awurade ama adifo so ama yɛn Babel inti sei na Awurade ka no ɔhene a ɔte David edwaso no ne ɔman a wɔte kuro yi mu no nuanom a wɔne mo emfiri ankɔ tukro no mu no nyinaa ho sɛ asafo Awurade sie ni hwɛ merema afena ekom ne owuyade aba wɔn mu na mama wadane sɛ brodoma proye a eye a enye wontumi nie na mede afena ekom ne owuyade beti won na mema wadwane won ho asase so ahenie nyinaa mu na wadane nnome ne ahohwidie ne fedie ne ahohorade amanaman a mapam won akɔhɔ no mu efiri sɛ wantie me nsɛm Awurade asɛmnie sɛ mesoma menkoa adifo ma wɔba wɔn nkyɛn metie ehima mesoma wɔn nso wantie Awurade asɛmnie enti muntie Awurade asɛm mu etukɔfo a mama mo afiri Jerusalem akɔ Babel no nyinaa sei na asafo Awurade Israel Nyankopɔn kano Kolayaba Ahab ne Masiaba Sedekia a wode medin hye nkom toro no ho hye mede won merehyɛ Babel hene Nebukadnezar nsa na wakum won moanim na wonfa won nye nnome Yuda etukɔfo a wɔwɔ Babel no nyinaa enum sɛ Awurade nye wo sɛ Sedekia ne Ahab a Babel hene de ogya hye won no esane sɛ mwadi nkwasiasɛm Israel na wafefa won mfɛfo yerenom na waka medin mu atorosɛm na menhyɛ won na mena minim na mene adansini Awurade asɛmnie na ka kyerɛ Nehelamni Samia sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sieni esane sɛ wo ara wudin mu wode nhoma amane ɔman a ɛwɔ Jerusalem nyinaa ne Masiaba ɔsɔfo Safania ne asɔfo no nyinaa sɛ Awurade ahyɛ wo sɔfo asi ɔsɔfo Yehoada anamu sɛ ɔhwɛfo na hwɛ Awurade fie inti obiara wabɔ dam na ɔhyɛ nkom na wato no dua mu ne adan mu inti afei adan inti na wantwi ana totini Yeremia a ɔhyɛ mu nkom no anim efiri sɛ wasoma ama waba yɛn nkyɛn Babel sɛ ɛbɛkyɛ
Munsisi adan intinemu na monye inturo inni mu aba. Na osofo Safania kenkane ehuma yi gu odiifo Yeremia asomu. Na Awurade asɛm ba Yeremia nkyɛn sɛ sumama wɔnkɔse etukɔfo no nyinaa sɛ sei na Awurade ka no Nehelam ni Samia ho esane sɛ Samia ahyɛ mo nkom na mansoma no na wama mode mo ho ato atoro so nti sɛ Awurade sie ni hwɛ mereba mabɛtwe Nehelam ni Samia ne nasofo aso wɔrenya obi a ɔbɛtena ɔman yi mu a ɔbɛhunu papa a merebɛyɛ me man no Awurade asɛm nie efiri sɛ waka etuateɛ etia Awurade.